A few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa garage RTW. Ayan, sa likuran ko guys, ang dami pa mga solid. Nag-new arrival sila nakaraang biyernes lang, kaya hindi tayo nakapunta. Pero dito tayo ngayon para i-update ko pa rin kayo guys. Ayan, dami pa mga solid na sapatos. At syempre, bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para mag-update ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Alright, ito guys, so simulan natin dito sa Nike React Epic. Ayan napaka solid pa nito guys. So konting linis lang to. Yan, baka mo gustuhan nyo, halos wala pa siyang upod. Ang price niya 1,380. Yan solid po. Andiyan pa yung original insole niya guys. So tapos ang size nito size 11. Yan baka mo gustuhan nyo to guys. So puntahan nyo na, solid, ganda pa nito. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda nito guys. Halos wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan baka magustuhan nyo to guys. So ganda ng colorway nyo. Tapos gumsole pa siya. Minimal heel drag, toe drag lang. Ang price niya 1,680. Yan size size 8. Yan, diyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So all goods po. Tapos ito naman, sunod natin tong Converse 1 Star. Ganda nito, gamusa pa siya guys. So minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Tapos ang price niya 1,380, size 9. Ayan Diyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan magustuhan nyo to guys. All goods pa to. Tapos sunod natin tong Vans na low. Ito guys, ayan, kunting linis lang, medyo may putik lang siya. So, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos all goods na all goods pa yung ilalim niya. Ang price niya 1,880. Size nito size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, kunting linis lang to, all goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Converse na low. Ganda na ito guys. Leather siya yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan baka magustuhan nyo to, all goods pa to. Halos wala pa siyang upod. Ang price niya 1,580 guys. So size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Right? Ito naman, sunod natin tong Adidas. Ganda na ito, Adidas Jogger. Solid
1880 lang oh. Halos wala pa siyang upod. Ganda pa na ito guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole niya, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Halos bago pa. Ito naman sunod natin tong A6 na pang running A6 gel. Ganda pa na ito oh. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size na ito, size yan, size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo ito guys. All goods to. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,380. Tapos sunod natin itong Vans. Ganda na ito guys. Suede. Suede yung pinaka upper body nya. Ito lang, may konting sole set. Pero minimal lang. Tapos ang ilalim nya, wala pang upod guys. 1,580. Yan, baka magustuhan nyo ito. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito, size 10. Yan o. Solid pa na ito guys oh. Sunod natin tong Nike Tailwind. Ito guys oh. All goods na all goods pa to. Pogi rin to oh. Suede yung pinaka upper body nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,880. Ganda pa na ito oh. Diyan pa yung original insole nya. Size 10.5. Ito naman sunod natin tong Vans na low. Ganda na ito guys oh. Ganda ng ano nyo, design nyo. Tapos andyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan o, kunting linis lang sa midsole. Yan ba, magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. Ang price nya 1,680. Yan, dyan pa yung original insole nya. Size nito size 9 sa US. Ito guys, so sunod natin tong leather shoes na Timberland. Ganda na ito, leather na leather talaga siya. Diyan pa yung original insole nya. Ito lang yung sock liner nya, medyo may bakbak. Pero pag sinuot, di naman halata. Yan, halos wala pa siyang upod. Ang price nya 880 lang guys oh. Naka Timberland na kayo. Leather pa siya. Size 9 sa US. Ito guys, sunod natin tong Nike Air Max. Ito guys, so goods na goods pa to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,280. Ayan oh, diyan pa yung original insole niya. Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Nike Air Max. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Cloud Foam na pang running. Ganda pa na itong gaang niya guys oh. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Ang price niya 1,680. Diyan pa yung original insole nya. Yan ba, magustuhan nyo to guys oh. Size 9 sa US. Ito pa ba, naghahanap kayo nito guys oh. Ito branded shoes na Dolce & Gabbana. Slip on siya oh. Ganda ng design nya oh. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos kunting linis lang. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price nya 1,880. Yan oh, Dolce & Gabbana to guys oh. Size nito size 10.5. Kasi ito guys, may nakita tayo rito. LeBron James, ganda pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,880. Size nito size 9.5. Ito naman sunod natin tong Converse High. Ganda ng colorway na ito guys. Solid po. Pogi pa na ito. Tapos ang size nya size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ang price nya yan 1,280 lang oh. Ito naman sunod natin tong Nike Waffle. Ito guys oh. All goods na all goods. Ito wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh. Tapos halos wala pa siyang upod oh. Ang price nya 1,380. Yan oh. Solid pa oh. Pamorma, pang araw-araw. Size na ito size 8.5. Ito guys oh, pambansang sapatos. Alright, ito medyo maliit lang, size 7. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na dito. Ang price nya hindi natin makita. Ayan oh, wala siyang price. Ayun, 1,280. Yan ba, magustuhan nyo to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, pambansang sapatos, Nike Panda. Ito naman sunod natin tong Nike Zoom Pegasus. Ayan oh, ganda ng colorway na ito guys oh. Tapos wala pa siyang upod ah. Ang price niya 1,680 lang oh.
Ganda na ito guys, oh. Pang jogging. Kunting linis lang. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 8 sa US. Pusunod natin tong guys, so pang basketball, Nike Renew. Ganda na ito, solid po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos may konting heel drag na nga lang siya, konting-konti lang. Ito, yung toe wala, 1580. Yan o, solid pa na ito, Nike Renew. Size 10.5, yun pa yung original insole nya. Ganda na ito, angas oh. Pusunod natin tong Reebok Insta Pump. Ganda na ito, classic na to guys oh. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1,380 lang. Yan, 1,380. Size 10. Andiyan pa yung original insole nya. Yan oh. Para siyang may collab. Ganito oh. Buo pa yung pump nya oh. Tapos ito naman, sunod natin tong New Balance. Gandang New Balance nito guys oh. Yan, pang ano to, pang outdoor shoes. Yan oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Yan, ito lang, may kunting ano lang oh, may kunting punit lang siya. Pero yan, pangharabas pwede pa to. Size ano to, size 8.5. Yan, ang price nito 1,280. And ito naman, sunod natin tong Adidas. Ganda na ito guys oh. Ito, konting linis lang to. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito lang, konting linis lang. Size 10 sa US. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1,580. Ito naman, sunod natin tong Adidas NMD. Yan oh, classic na NMD to guys oh. Tapos may konting heel drag, toe wala naman. Tapos ang price nito 880 lang oh. Yan guys oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set oh. Yan, ba magustuhan nyo to, pang araw-araw, pwede pa to. Size 8.5. Yan oh, pogi oh. Yan, ito yung pares, check na rin natin. Yan, 880 lang to guys oh. Ganito pa na ito oh. Alright. Ito naman, sunod natin tong Nike, ano ba to? Nike Zoom. Hindi ko alam kung, ayun, Kyrie pala to guys, sorry. Yan, wala pa naman siyang upod oh. Ang price niya 1,580. Yan oh, kunting linis lang to. Check natin yung size. Yan, size 9.5 yun oh, 9.5. All goods ko oh. Tapos sunod natin tong Puma LQ Diesel. Yan, ito, pogi shoes oh. Wala na nga lang siyang sintas. Yan, bilan nyo na lang. Size nito, check natin. Size 8 sa UK, size 9 sa US. Yan, wala na siyang original insole, pero all goods pa guys oh. Yan, 1,380 Puma LQ Diesel. Alright, ito yung pares nyo. Yan, bilan nyo na lang sintas. Yan, ito naman, sunod natin tong A6. Yan, ganda na ito. Ganda ng ano nyo, colorway nyo guys oh. Yan, may kunting heel drag, toe drag, 1,580. Diyan pa yung original insole nya. Tapos size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Solid pa yan. Tapos sunod natin tong Nike Zoom Evidence. Yan oh. Solid pa na ito. Ganda ng ano nyo, ganda ng forma oh. Yan, wala pang upod. Tapos ang size nya size 10. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. All goods na all goods pa to. Ang price nya di natin makita. Yan, check natin sa pares. Yan, ito guys oh. Yan, di natin makita. Yan, tanong nyo lang dito guys. Yan, solid to oh. Ganda pa na ito oh. Pang araw-araw, pamasok sa trabaho. Ito naman, sunod natin tong ito guys oh. Sunod natin tong Nike Huarache. Ganda ng colorway na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,580. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Check natin yung size. Yan, size 10.5. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Internationalist. Ganda na ito, size 8.5. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nito 980 lang guys oh.
Yan oh, solid pa na ito, 980 lang. Tapos ito guys, susunod natin to, Yonex. Yan, sa mga naghahanap sa inyo, yan. Pwede rin siyang pang-volleyball, pang-badminton. Yan oh, solid pa yung ilalim. Buo pa siya oh. Tapos ang price nito, yan, 1,480. Yan oh, solid na Yonex pa to guys oh. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8.5 sa US. Ito naman, sunod natin tong Nike Freak. Yan, ito lang guys, may konting punit na yung liner nya, size 10 sa US. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 2,280. Yan, ba magustuhan nyo to, Nike Freak. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Zoom. Yan oh, solid pa na ito. Medyo maliit nga lang siya. Yan, nandiyan pa yung original insole nya, size 7. Yan, size 7. Yan guys oh, ilalim nya all goods pa, 1,480 lang oh. Yan, ito yung pares nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos sunod natin tong Nike Shield. Ganda na ito guys oh. Andiyan pa yung original insole nya oh. Tapos wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 1,880, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang size na yan, check natin yung size. Yan, size 9.5. Yan, magustuhan nyo to, ganda oh. Tapos sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, ito guys oh, good condition pa to, konting laba lang to, okay po, puting-puti pa yung midsole nya. Tapos 1,880. Yan, size nito check natin. Yan, medyo malaki to, tingin ko mga size 10 to guys, size 10. Yan, yan size 10, pero wala na siyang insole. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa. Tapos ito, sunod natin tong Nike Blazer Mid. Yan o, ganda ng colorway na ito guys oh. Tapos size size 8.5. Yan, ito lang, konting linis lang to, konting laba lang. Tapos all goods pa yung ilalim oh, 1,580. Yan, yan, ba magustuhan nyo. Tapos ito, sunod natin tong Under Armour oh. Angas na ito guys oh. Yan, ba magustuhan nyo to oh. Ganda ng colorway nya oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 2,280. Yan, size 9.5. Tapos ito naman, sunod natin tong A6. Yan, ganda pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, size 9 sa US. Yan oh, dyan pa yung original insole nya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,680. Yan, ito guys oh, angas na ito oh. Puma na pang basketball. Yan, konting linis lang to, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, konting linis lang, 1,580. Size 8.5. Collaboration siya ng Nickelodeon. Ganda na ito, angas oh. Yung pa yung original insole nya oh. Tapos sunod natin tong Fila na pang running, pwede pang araw-araw, 980 lang guys oh. Solid pa yung ilalim nya oh. Tapos ang size na ito, size yan, size 8 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to, Fila. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Roshe Run. Ganda ng colorway na ito guys oh. Kapansin-pansin oh. Diyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,680. Size nito check natin. Yan, hindi natin makita yung size. Yan, tingin ko mga size 8.5 to guys oh. Ganda oh, ganda ng colorway ng Roshe Run na to. Tapos sunod natin tong Timberland. Ganda na ito, ganda ng colorway niya guys oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,480 lang oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size yan, size 9. Yan oh, baka magustuhan nyo to, ganda oh, embroidered pa yung design nya guys oh. Solid, ganda. Ito guys, susunod natin tong Diadora. Ganda na ito oh. Kunting linis lang, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang upod oh. Diadora. Ang price na ito, ayan, hindi natin makita. Check natin yung pares nya.
Yan, ito. Solid po. Wala siyang price. Yan, tanong nyo lang dito guys. Oh. Solid pa na Diadoro. Ayun, 1580 pala. Yan, 1580. Yan, magustuhan nyo to. Size, ano to? Size, yan, size 9. Yan, ito guys. So, baka naghahanap kayo nito. Oh. Ganda na ito. Pang outdoor shoes na New Balance. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit ha. Wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole nyo. Tapos all goods pa yung ilalim. 1880 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Oswego. Ayan oh. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set oh. Kunting linis lang to guys oh. Minimal heel drag, toe drag lang. 1380. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nito size 7.5. Yan, ito guys, susunod natin tong Li-Ning pang basketball. Yan, ganda pa na ito. Gamsole pa siya, minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Ang price niya 1680. Size 8. Ito naman sunod natin tong another Adidas na pang outdoor shoes. Ito goods na goods pa ito guys oh. Tapos wala pa siyang upod. Ang price niya 1880 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga mahilig mag outdoor dyan. Yan oh. Size 10 siya. Yan, ito naman sunod natin tong Fila. Yan, pwede siyang pang basketball. Tapos 1580 lang oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Size nito size 9.5. Tapos ito sunod natin to guys oh. Hoka na pang outdoor din to na slip on. Tapos 1480 lang oh. Minimal heel drag, toe drag. Size check natin kung anong size na ito. Yan, size 9. Yan, size 9 no, Hoka. Tapos ito pa, sunod natin tong another Adidas Terex na pang outdoor shoes. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1880. Size 11.5. Yan oh, magustuhan nyo to guys oh. All goods pa oh. So guys, so sunod natin tong Adidas na to. Ganda ng ano nyo, solid na pamorma. 980 lang oh. Yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares nyo. Ganda pa oh, pangharabas, pwede pa to. 980 lang. Kasi ito, may nakita tayo rito. Jack Purcell na Converse. Ito po, solid oh, leather siya. Tapos may konting heel drag na nga lang siya. Ang price niya 1580. Yan, size ano to? Yan, size 9. Yan, ba magustuhan nyo to. Pangharabas, pwede pa to. Tapos ito pa guys, oh, may nakita tayo rito. Gandang Nike na ito. Buo pa yung airsole nyo. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Oh, pangharabas, pwede pa to. Tapos ang size niya, size 6. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, ba magustuhan nyo to? Yan oh, solid po, pangharabas. Yan, ito yung pares nyo. Nike Air Max. Yan, ba magustuhan nyo to? Ang price niya 1480 lang. Yan, ito naman sunod natin tong napakaangas na Peak pang basketball. Yan oh, solid pa na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1880. Yan o, Peak size 18.5 to. Tapos ito naman sunod natin tong Puma. Ito goods na goods pa to guys oh. Halos bago pa oh. 1280 lang. Yan, diyan pa yung original insole nya. Ang size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 1280. Tapos ito, may nakita tayo rito, Anta. Yan oh, pang basketball. Klay Thompson. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1680 lang oh. Naka-Anta na kayo. Yan, size ano to guys, size 8.5. Yan tayo sa kabilang rack nila. Ito, may nakita tayo rito. Yan, para siyang buns. Yan, baka magustuhan nyo to. Pang araw-araw lang naman. Yan, ang price nya 880 lang oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito pa guys oh, solid na ano, Nike Zoom X. Yan, medyo maliit nga lang pambata, size 6. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods po, pangharabas, 1380 lang. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, Skechers na Lights. Ito, goods na goods pa guys oh. Ang price nya 980 lang oh. Alright,
Ito guys, so may nakita tayo rito Adidas na pang skateboarding. Yan, medyo maliit, pang bata lang siya. Size 4.5. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po. Ang price niya, yan, di natin makita. Check natin sa kabila. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, 780 lang. Ganda. Kasi ito may nakita tayo rito guys. So, angas, Fearless na X-Step. Ganda na ito, solid to. Gamsol pa siya. Ang price niya 1,380 lang. Pang basketball. Size nito size 7. Solid X-Step. Ito may nakita tayo rito Anta. Ang ganda pa na ito guys. Pangharabas, pwede pa. 1,580. Size ano to, size yan, size 8.5. Yan Anta. Ito pa may nakita tayo rito. Ang ganda ng colorway na Air Max na to. Pero wala na nga siyang original insole. Size 10. Yan, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan ba, gusto nyo 1,280 lang.